Okay, maayong buntag mong kaigsunan o sa tanan po karon nga nagtanaw. So niya na punta sa ato nga paghimuon nga mga minugbo, no? Nga mga sermon outline ala usab sa ato nga magigsunan nga magamit sa ni alang sa mga pagwali sa ato nga mga iglesia. Apas di patawag sugod bag-ampot sa ta. Minahal nga Dios kanda ikaw sa mga langit intakt na Ginoo sa kabuntagon sa among pagtuon. Ikaw among gihangyo nga makatabang namo nga masabta namo ang tanan nga magisalig pinagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas. Amen. Bueno, nini nga buntaga ato tagaan og pagtaga disoon kini atong suwito karon, no? Kini nga unsaon nato pagdaog ang atong kaaway. Kaaway nga gitawag nga espirituhanong kaaway. Yan naman tay kaaway po sa atong palibot nga mao nagiingon nga kontrahan na punta. Pero kini atong pagtuon karon, ni ata sige tawag nga unsaon to pagdaog kining atong kaaway nga espirituhanong kaaway or kaaway nga literal. So daghang matag kaaway, naay kaaway igsuon nga atong palibot. Mao na nga niining buntaga atong tagaan o pagtagad. Ni ata magsugod sa atong opening text nga makita nato sa 2 Timoteo 4 versikulo 7 paingon sa 8. Dili ta may gala magsukad, no? 2 Timoteo 4 dayon 7 paingon sa 8 para ato gini nga matinamba na to. Okay. Gibugno ko na ang maayong pakigbugnoay. Matod pa sa mga bersikulo. Natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba. Gikabantayan ko na ang pagtuo. Bersikulo 8. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong. Purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw. Iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili lamang kanako ra kundi usab sa tanang mahigugma sa iyang pagpadayag. So, matod pa ni Apostol Pablo, iyan ang gibugno, ang maayong pakigbugno. Buti pasabot nga, iyan ang giaway, no? Ang maayong away. O niya, matod pa niya, iyan na pong gidalagan ang lumba. O gumika niya na, nakadaog siya, o matod pa sa mga nga sugilanon magkaisunan. Nana siya gitagana nga purong-purong sa kinabuhi. Mao nga sa to pagtuon karon niyata sa tulo ka mga ang-ang o tulo ka mga lakang unsaon na to nga ang atong kontra atong madaog. Okay. Number 1. Sa Mateo 10 versikulo 36. Number 1, kinahanglan nga atong mailhan ang atong kaaway. Muti pasabot nga kanang makaila ta, no? Makaila ta nga sa atong kontra. Kay once nga makaila ka nga kana mo imong kontra, muti pasabot nga dili ka malkansi. Makadaog ka ngano man kaila man ka. Og sa nakaila ka pwede mo kang mulikay, kay kaila man ka. Pero wa ka makaila delikado. Mao nga niya sa Mateo 10 versikulo 36. Mateo 10 versikulo 36 kay sa unang punto at pagkatun-an karon nga kinahanglan nga makailata sa atong kontra. Okay, Mateo 10 versikulo 36 mao ni ang naas balag kasulatan mahingala. Para yapon. Okay. 36. Og ang makaaway sa tao anaa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. Sa ato pa, kinahanglan mahibaw ta nga atong kontra daw naaras ka atong kaugalingong panimalay. Naaras atong ikatipon. Mao na nga aware ta ana kay kun di ta aware ana mga kaisuonan, maluya man ka. O maluya ka. Ano man kay naghuna ka man nga dili imo kontra imong katipon. Pero ingon ang Biblia, ang ato daw kontra naara sa atong kaugalingong panimalay. Pagdagan nimo sa 1 Timoteo 3:15, ang panimalay gitawag pud og iglesia
So buti pasabot sa iglesia po napot daghang kontra diha. So number 1 himuon sa tao nga makadaog kinahanglan nga mahibal-an niya ang iyang kontra para makadaog ta. Okay, number 2. 2 Corinto 13. 2 Corinto 13 versikulo 5. Atong tagaag pagtagad. Mao ni ang ikaduhang himuon para makadaog ta magkaigsunan. 2 Corinto 13 versikulo 5. Susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kung kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Sulaya ang inyong kaugalingon. Wala ba ninyo masinati nga si Kristo nga nasulod ninyo, gawas sinuon kung kamo nasuta, pinagis pagsulay nga kamo nangapakyas di ay. Sa pa number 2, susiho nato ang atong kaugalingon. Sa pasabutan na magisunan, ato examinon atong galingon nga nasuko man siya nato. Nga naman atong silingan nga nasuko man ako sa kahinungdan. Nga naman akong matupad mga higala nga suko man sa nako unsa man kahinungdan. So number 2, kinahanglan examino nato ang atong kagalingon. Kay basin ba kung ang hinungdan ay nga nasuko sila, kita ra pod ang sayop. Mao nay usa nga kung imo na ma-examine mong galingon nga ang hinungdan sa kontra or kaaway nato ang ato diyay kagalingon mo hinungdan, so mo naging nga mangita pagpaagi nga masulbad na mao na makadaog ka. Pero di ka makasusi sa imong kagalingon, mao na nga di ka kadaog. Ngano man wa ka magkaibaw nga natuo ka man nga ikaw ra perbiting gusto unya di ay na di panahon nga sayop ka. Unya kay di pagkamhunahon na nga sayop ka, mo na di ka kadaog. So siya mong galingon kay basin kon ang hinungdan nganong nasuko siya, ikaw mo hinungdan mao na nga naigubot. Mao na isa gitawag nga ikaduha nga pamaagi kung saon pagdaog ang atong kontra. Okay, ikatulo niya mabasa na to sa Mateo 5 versikulo 44. Okay. Mateo 5, 44. Mo ni ang pahayag sa balang kasulatan mga kaigsunan. Mo ni ikatulong himuon nato kung kadaog tas kontra nato. Okay. 44 matud pa sa mao nga bersikulo. Masugod ta 43. Kamo nakadungog na nga giingon, higugmaa ang inyong silingan o imong silingan o dumti ang imong kaaway. 44. Apan magaingon o kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga nagalutos kaninyo. Ikatuloy so himuon nato nga makadaog tas kontra. Love your enemy. Kanang mahigugma kasi mong kaaway. Kay kung ang kaaway mo higugmaon, pero kang mudaog. Ngano man? Kay matod pa sa Roma 12. Sa Roma 12, 19, 20 mga igsoon. Nadiri ang himuon sa tong kontra. Kulba ni. Mawata nang usa sa nagutanan ako nga unsa kunoy pinakalisod ni sugo. Ang gitubag sa nga ang pinakalisod kining love your enemy. Nga higugmaon nato ang atong kontra. Ngunya matod pa sa sulti ni Apostol Pablo sa Roma 12, 19-20 na giingon, mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang pagpanimalos. Hinunoa hatagin ninyo higayon ang kapungot sa Dios. Kaya nasulat man nga nag-ingon, ako ang panimalos. Ako mao ang magabayad, nagaingon ng Ginoo. Sato pa, ang Ginoo mo'y manimalos. Kung mo gimahal mong kaaway, daw-daw-daogon kasi mong kontra, sandayan siya, ano man, ang Ginoo rin mo balos na. Okay, sunod. Hinunoa, munilison. Kung gusto mo nang imong kaaway, pakana. Naliman ka. Usa nga sekreto nga makadaog tas kontra di ay kining kahugmas kaaway. Unya, ang punto diha, ningon na si San Pablo, nga kung ang imong kaaway gigutom pakana. Sunod, kung ang imong kaaway giuhaw paimna, liman ka. Kay sa imong pagbuhat niini magapundok ikaw og mga baga
diya sa ibabaw siyang ulo. Kung imong pakanon imong kaaway, imong paimnon imong kaaway, pinaagas pa hugma niya, ingon ang Biblia, nga nagapundok nagagbaga, diya siyang ulo. Okay. Versikulo 21, og ayaw pagpadaog sa daotan. Dag-a ang daotan, pinaagis maayo. Kanindot, sigala nga mga sweater to karon, no? Pining katong minugbo nga mga outline sa sermon. Mo nagiingon nga kamo na mo hatag niini og daghan pa nga mga eksperyensya para mahimo ning taas. Ha? Kaya kung maliko na, unsaon pagdaog ang atong kontra? Number 1, you must know your enemy. Kinahanglan nga mahibalo ta kung kinsa ang atong kontra. Kaya kung di ta kablos tong kontra, patay. Pildi ta. Sunod, number 2. Ningon diri may gala sa number 2. Examine yourself. Susiha ang imong kaugalingon. Kay basin ko naghinungdan ikaw, mao na nga naay pagsusi, pagtan-aw sa kaugalingon, itong gibuhat, kay basin ang diferensya naa nato. Kana, sa dihang imong hibalaan ang diferensya, ikaw na mangitag paagi nga masulbad ang problema. Okay, number 3. Mateo 5, versikulo 44, love your enemy. Humao na to ang atong kaaway. O niya, pinaagi sa paghimo og maayo. Matupan San Pablo, kung gigutom, pakana, kung giuha o paib na. Monig soon ni atong tulo ka mga butang. O sao na to pagdaog ang atong kaaway. Ibaw ta, nasumala pa sa 1 Pedro 5, versikulo 8, nga ang yawa naglibot-libot sama sa leon nga nangitag iyang matukog. So, kung ang yawa igsuon 24 hours, naningkamot siya nga ang katawhan si Ginoo magubot, naningkamot siya nga naa siya matukog, mo na ang mangita po tagpaagi nga nahibaw ta sa mga pamaagi siyawa. Kaya kung di ka kabalos paagi siyawa, alkansi na kapildi ta. Mao nga niya itong pagtuon karon. Unsaon na to pagdaog ang atong kontra? Number 1, you must know your enemy. Number 2, examine yourself. And number 3, love your enemy. So, mao tig itong pagtuon karon kabuntagon o itong ipanginaot nga pinaagi nining bubo ng mga pagtuon. Makatabang nato nga mahimo po ta epektibong magawali o mahimo ta epektibong Kristohanon. Magampo tas pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, intag na Ginoo sa kabuntagon, salamat. Sa bubo ng mga panahon sa pagtuon sa imong pulong. Panalangini ang mga katawhan. Panalangini kami nga nagpaabot kanimo kasi imong pagbalik. Magkahimo kami Ginoo sa pag-uban kanimo sa wala ni katapusan. Nagasalamat sa pagtubag sa magampo. Among gisalig pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manuluwas. Amen.